open. Kuya. Sige, open ang i-open ang imuhang kuan kay. Surprise! Ay, pagluko. Sa tindo ba? Litiran ka na daan. Happy birthday kay. Birthday kay Diyos Angkok. Wow! Ako blue ma. Kaya man, yan ba? Aman ko blue. Yan na. na isa. Ako blue. Ako. Gali sa kay Sige. Sige kay, blow your wish kay. Ikaw na lang mag-wish ma para ni kay kay. Ano lang ikuan, sa imo lang na. Ini kayo ang cake ni kay kayo. Salamat day kayo sa nag-sponsor aning cake ni kay kay. Sponsored by Boy Lampas. Blow kay. Kay, blow kay. Blow your candle kay. Ako Wow! Happy birthday to you. Giganta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, sige na, kainan na naman itong pan. Okay, ang handaan. Rice. Sige na. Wow! Uy, lampas. May cake na may ulam pa. Uy, lampas na yung sponsor na ni Wakay. Kay. Handaan na kay. Picture mong piya. Uy, lampas. Picture sa sila di, picture. Sige. Ah, sige. Wow! Hoy! Dili, kang kay ng isa din. Sige Ang na, other let's one eat na. kay Pia, look. Sige na, let's eat. Pia. Oh, so, sino pa one? Ano na day? Sino pa one? Okay, thank you guys. Thank you for watching guys sa simpleng handaan sa Away sila sa cake. Ilaha daw. ni Kay. Kay, nanto sa Kay. na, kampiyara na. Happy birthday Kay.